Selamat pagi kepada Miss Flo. Slide ini merupakan video singkat berkaitan dengan pengajaran yang ada pada langkah 1 dan langkah 2 dalam rancangan pengajaran harian. Masuk kepada aspek spesifik adalah kemahiran membaca, manakala tema adalah tema yang dipilih, tema kolidasan. Tema ini diambil berdasarkan buku teks tingkatan 2. Standard kandungan adalah 2.4 iaitu Papoilo Kawagu Koilaan di Nabasa. Standard pembelajaran di Naanu mantad 2.4 iso papasunod tun si Opensol mantad teks di Nabasa i Otopod. Sumuang idlaang kumoiso no pa nga tonsi pembelajaran kumoiso manahak katalinahasan ko kumoitong topik pembelajaran megaldo kabalan membasa komodo no pa nga tonsi Opensol no paditinga idea apangkal teko kapailaan apangkal iharo itsuang iso-iso teks upo pason teko pangaan. Iti kinomi kumagwasan guas di monunuat teko moboros mumang atad mamabasa teko mokikinongong. Rasyonal na po itsuang RPH laang kumaysa dito na po nga papatantu susumikul karati kokomoy topik pembelajaran diolo. Sumuang apabayan pengaan pembelajaran id mongingia na pa nga kumaysa mongingia paparati komoyon suang apangkal mibagal niba miampay komitan asa sanang nagi susumikol makinongo katalinahasan mongingia o komoyon suang apangkal komodo no pa nga activity di komodo no pa nga mongingia basao upo o niba itagwang susumikol miampay pamarait atalang susumikol na pa nga manahak pangimurian damot mongingia mabasa upo o niba. Kumotalo na pa nga mongingia manguhat susumikol kakumoy guasan apangkal imumang pinaramut manunuat susumikol na pa nga manimbar panguhatan mongingia miampay manyatakan teko papanyata idea apangkal mantad upo. Kumapat na po nga mongingia papatarang kopogi suayan payalatan suang apangkal suang suay susumikol na paditinga papatarang komitan suang suay opisuay miampay suang di apangkal. Kakamot di ginuno pongyaan na po nga kumayso aspek kabalan magisuay no pa nga verbal linguistic ABM di ginuno na pa nga kertas papan putih maka pen. Sumuang idlaang komodo na pa nga itin na paditinga katutunan sa bagi karaja do individu mangilo kailaan koratiyon sa sumikol maya topik pembelajaran di pinatudok. Rasyonal na po dinano mantad laang komodo na po ditinga montok misingilo pangarotian susumikul tuman pembelajaran diolo. Megali ababayan pengyaan pembelajaran kumaysa na po ditinga ongingia minanahak kalatas kiharo teks di agal kumakoy sanan susumikul susumikul na po diti mambasa kalatas di pinatahak di mongingia. Activity di kumadua na po nga mongingia mamanudok susumikul maghihom idea apangkal tonsi tersurat itsuang teks susumikul lagi nga fokus maya panuntudukan di mongingia maghihom idea apangkal tonsi tersurat itsuang the text. Kumatalo na pa nga mangingia pangin susugut panguhatan kebat contohnya guru memberikan soalan
Contohnya, nakuro pinitabangan anu mamaburu pisampuruan. Selain itu adalah nunu bagas na po susumikul au mampayat pinitabangan. Seterusnya susumikul miboboros o manimbar penguhatan ipinatahak di munginya. Kakamot pungho pungian na po nga kabalan magisesuai ginuno na po nga verbal linguistik. Asil pambalajaran na po diti kahiyom 4 por 5 tonsi oponsol di otopot mantado teks panginsamakan na po nga mamarati EBM di ginuno na po nga papan tulis makapen teks nagi kalatas. Irino video ringkas kokomoy do aspek spesifik lang kakumoy soom laang do komodo. Ponsiko.